रहमत उल्लाह अचानक दूल्हा बने हुए हैं। अब इनके सारे सारे नखरे हमें सुनना है और देखना है। इन्हीं तरह के मेरे एक दोस्त हैं, इनकी उम्र कम है, 65 साल की होगी। वो एक मेरे दोस्त है भोपाल में, उनकी उम्र 75 साल की, बल्कि 80 होगी। मगर उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो हर साल एक शादी करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत जलील होते हैं हर जगह, कि यार तुम्हारे दोस्त ने इस उम्र में शादी कर ली। 4 शादियाँ जायज़ हैं, कर सकते हो अगर आप बाकायदा इंसाफ कर सको तो उन्होंने कहा कलीम देखो, हमें शादी वादी का शौक़ नहीं है, बस सिर्फ इतना शौक़ है कि जब शादी होती है मैं बारात लेके लड़के वालों के घर जाता हूँ, जब सब खाना वाना खा लेते हैं तो मुझे अंदर बुलाया जाता है औरतों में। मैं जाता हूँ तो वहाँ औरतें कहती हटो हटो लड़का आ रहा है। वो सिर्फ इतना सुनने के लिए हर साल शादी करते थे। तो मैं फिर मुबारकबाद दूंगा। और मैं साहब आपकी समातों को सलाम करना चाहता हूँ अरशद जमाल भाई के हवाले से, इसलिए कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर अच्छी चीज़ समाज तक पहुँचाई जाए तो काबिल कबूल होती है और लोग उसे मोहब्बतें देते हैं। ये आपने बताया, क्रेडिट इनको जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने सुन के बता दिया कि अच्छी शायरी भी सुनी जा सकती है। जो कुछ नौजवान हमारे दोस्त आ गए थे, बीच बीच में वो किसी इंतज़ार में थे, कुछ कलमात ऐसे मुँह से निकल जाते थे, मगर उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसलिए कि हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं सब, और इन्होंने जो सरपरस्ती की नौजवानों की, मैं चाहता हूँ कि इन नौजवानों के लिए अपने बुजुर्गों की तरफ से मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उनका इस्तकबाल कर लें तालियों में। ये इंशाअल्लाह आइंदा जब मुशायरा होगा तो यही पेश होंगे और अच्छे शेर पे यही दाद देंगे। धीरे धीरे ये रवायत हमें ख़त्म करनी है। मुबारकबाद अरशद जमाल भाई और साजिद और ज़की महफूज साहब वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं। मैं चंद शेर पढ़ूँगा इसलिए कि शकील भाई को शेर पढ़ना है। शकील भाई को हम ज़्यादा देर तक सुनेंगे। बहुत ही मोतबर लहजे की शायरी और गज़ल की, हिंदुस्तानी गज़ल की एक अलग से जो शिनाख्त बन रही है, उसमें जनाब शकील आज़मी की अपनी एक इनफरादियत है, आप उन्हें सुनेंगे। मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग मजाज की शायरी में ज़रा सा आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुलाजा फरमाइए, इजाज़त है? अर्ज़ किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफ़ू के नाम पर। शेर सुने साहब, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि नबी की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं, नबी की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं, नबी की सुन्नतों को लोग बुनियादी नहीं करते। नबी की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करते हैं, नबी की सुन्नतों को लोग बुनियादी नहीं करते। कमारी लड़कियों को हम हर तरह तरजीह देते हैं, किसी बेवा से लेकिन हम कभी शादी नहीं करते। कमारी लड़कियों को हर तरह तरजीह देते हैं। अरशद जमाल भाई, ये हकीकत से किसी मौजू को हटकर नहीं बांधा, हकीकत से किसी मौजू को हटकर नहीं बांधा। गज़ल के शेरों में झूठा कोई मंजर नहीं बांधा। ये मौलाना हमेशा सुन्नतों की बात करते हैं, इन्होंने एक दिन भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा, इन्होंने एक दिन भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा, इन्होंने एक दिन भी पेट पर पत्थर नहीं बांधा। अब ये 4 मिसरे भी मुलाजा फरमा लीजिए कि कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतज़िर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतज़िर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता,
مجھ کو تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی ہے، مجھ کو تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی ہے. ایک چھوٹی سی غزل پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ شکیل بھائی کو سنیں گے. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، تجھ کو پانے میں کھو چکا ہوں میں، تجھ کو پانے میں کھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. شیر سے تھا. میری آنکھوں میں جاگتا ہے وہ، میری آنکھوں میں جاگتا ہے وہ، میری آنکھوں میں جاگتا ہے وہ، اس کی آنکھوں میں سو چکا ہوں میں، اس کی آنکھوں میں سو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. دیکھیے کہ تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، خود سے بھی. ارشد بھائی شعر سنیے. خود سے اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، مدتوں جس کو ڈھو چکا ہوں میں، مدتوں جس کو، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، مدتوں جس کو ڈھو چکا ہوں میں، مدتوں جس کو ڈھو چکا ہوں میں. بہت سادہ زبان میں یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ، ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملازم فرمائیں. خود سے بھی اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ شعر آخر میں اپنے عزیز دوست ارشد بھائی کی نظر کر دوں. اجازت ہے؟ ملاحظہ فرمائیں. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، جانے کس کس کا
ہو چکا ہوں میں، جان کس کس کا ہو چکا ہوں میں، جان کس کس کا ہو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں۔ بہت شکریہ حضرت۔ شاعری کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا کہ شکل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا، شکل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا، آج تیری بھوان مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ یا یوں کہا گیا کہ عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں دلبر سوں، خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ۔ یا یوں کہا گیا کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ گئے طریق جبین نیاز میں۔ غزل جب لکھنؤ آتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ غزل جب اور آگے بڑھتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ جنازہ روک کے میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔